everyone, it's me, Thresh. Welcome back to my vlog. Today's video, we will be doing the Wow Okay Challenge. Ano ba mga pag guys mga napilitan na? The word will be, it's a Hiligaynon term. Okay, the term will be ti ano karon. Second will be sad. Ikatatlo, happy. And ang last is hungry. Disappointed. Actingan challenge niya. Ti, ano karon? Ti, mama daw. Ti, ano karon? Ti, ano karon? Ay lang. Mama. Ano karon? Yeah! Next. Ti, ano karon? Okay. Oh, next. Next. Andro. Ti, ano karon? Oh. Ti, ano karon? Next. Next. Paano ko kasunod sa Siga! Jinx. Ti, ano karon? Yeah. Happy. Mama pa? Ay, kamusta? Alam mo, wala tawa. Sige. Oh, happy. Ti, ano karon? Happy, wala. Oh, go. Diri ko niya. Ito pala malasa ko. Mama. Ti, ano karon? Relax. Oh, next. Ano karon? Yeah! Okay, ano karon? Yeah! Pero artista. Angry. Angry, oh. Sige. Angry. Muna. Wait na. Sakit ako. Totoo lang. Ti, ano karon? Tabo kita magamba kay papa mo. Sanay. Sige na, go. Ikaw, te? Ti, ano karon? Ako, ikaw na lang last. Ti, ano karon? Yeah! Bet ka to, no? Mapala mo diri ko sinugin Marlita man no. Wow, ari pinakamali. Ay, yun no? Dali. Oh, sige. Te, ano karon? Deway na. Wala na. Tapos na. Okay na. Okay, that's it for today, guys. Bye! Thank you so much for your participation.